Good morning mga kananay. Morning live sa inatay karon. Manghilamusta buntag sayo para blooming atong dagway nga dili ita kunot-kunot. Kay lisod na atong edad mag-course na ta unya maklaro na yung mga wrinkles nato. Kinahanglan manghilamusta buntag sayo. Pagkahuman, hiyata mo sugod sa atong mga routine sa kusina. Manghugas plato, manglimpyo, magbahog sa iro, manilhig sa gawas, magbahog sa iring. Munang role nako as a single mom. Hugas tag plato karon. Na morning buhaton everyday, kada buntag balik-balik ka trabaho. Perting sumuha gyud. Kinsa may mga nanay diyang makarelate. Nga mao ra gining trabaho balik-balik kada adlaw. Pero wa tay mahimo kay inahan man ta, so buhaton gyud nato. So kinsa tong makarelate diha, please like and thumbs up.